खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली फतेहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तरह सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं H5 रजा टीवी। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे थे कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। उसका 6वां हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर किया गया था। आज हम 7वें हिस्से की तरफ बढ़ने को है। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम खुदा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम सीख रहे थे कि क्या रूहुल कुद्दस शरीयत के खिलाफ है। तो हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा था कि रूहुल कुद्दस शरीयत के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो शख्स रूहुल कुद्दस की हदायत से चलता है वो शरीयत की कभी भी नाफरमानी नहीं करता। आज हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। मेरे साथ मिलकर निकालिए यसाया की किताब, उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 30 से आपकी खिदमत में मतालिया करूंगा। कलाम खुदा में कुछ मरकूम है, लिखा है और खुदा फरमाता है कि उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तरबियत करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और आयदे और अहद और पैमाना करते हैं जो मेरी रूह की हदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। खुदाउन फरमाता है कि उन बागी लड़कों पर अफसोस। किन पर? उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तरबियत करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और जो अहद पर ना चलने की तालीम देते हैं, यानी कि शरीयत पर ना चलने की तालीम देते हैं। मेरे अजीज दोस्त, मेरी बहनों, कलाम खुदा में से आप इस हवाले को आप पढ़ सकते हैं। खुदावन उनको बागी लड़के कहता है और खुदावन ने उनको बागी कहकर मुखातिब किया है। यसाया में ये हवाला है, आप इस हवाले का मतालिया कर सकते हैं। वो जो शरीयत पर ना चलने की तालीम देते हैं कि शरीयत का अब हम पर इख्तियार नहीं रहा, अब हमें शरीयत को मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने पिछले 2 मैसेज के अंदर ये बात वाज़िया बता चुका हूँ कि जहाँ तक बात की जाए शरीयत के ऊपर अमल करने की, तो बहुत सारे खादमुद्दीन वो ऐसे हैं कि जब बात आ जाए हदिये की या दाजगी की, तो वहाँ आकर उनके लिए शरीयत को मानना जायज़ हो जाता है, और जहाँ बात उनके सेटअप के ख़िलाफ़ हो वहाँ शरीयत बात जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाती है। आमीन। तो जहाँ उनको माली फ़ायदा हो वहाँ वो शरीयत पर अमल करते हैं, व जहाँ माली फ़ायदा ना हो वहाँ लोगों को ये तालीम दी जाती है कि अब शरीयत का हमारे ऊपर कोई भी इख्तियार नहीं रहा। और वो लोग जो शरीयत पर ना चलने की तालीम देते हैं, जो लोगों को ये कहते हैं कि ये मूसवी शरीयत है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती, तो खुदा के कलाम में मैं नहीं कह रहा बल्कि खुदा का बंदा बुजुर्ग यसाया नबी इस बात को कलम बंद खुदा की पाक रूह की हदायत से कर रहा है, और उनको वो बागी लड़के कहकर मुखातिब कर रहा है। आमीन। और यसाया नबी भी ये बात अपने पास से नहीं लिख रहा, बल्कि यसाया नबी से ये बात लिखवाने वाला या इस बात को कलम बंद करवाने वाला वो रूहुल कुद्दस है कि ये बात लिख दे कि वो बागी लड़के हैं जो शरीयत की नाफरमानी करते हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। शरीयत का मतलब हदायत है। आमीन। पहले भी बता चुका हूँ, शरीयत का मतलब क्या है? हदायत है, हदायत है। और इसका दूसरा मतलब तालीम है, और तीसरा मतलब कवानीन है, और चौथा मतलब हुक्म है। आमीन। मुझे ये बताएं कि शरीयत के अंदर तो ये जितने भी मीनिंग रखे हैं, 4 मतलब लिखे हैं, ये 4 मतलब मुझे बताएं ये बेफायदा है? हदायत। आज मुझे ये बताएं, कोई भी ईमानदार अगर वो खुदा के कलाम की हदायत पर नहीं चलता या खुदा के पाकरू की हदायत पर नहीं चलता,
تو وہ تو پھر نافرمان ہی ہوگا۔ ہاں، آج جو شخص خدا کے کلام کی تعلیم کو نہیں مانتا وہ بھی نافرمان ہوگا۔ قوانین یاد رکھیں نئے عہد نامہ میں بھی ہے اور وہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہیں، وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے شریعت ختم ہو چکی ہے، تو میرا اس بھائی سے یا اس بہن سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ شریعت، اگر آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، شریعت یا قوانین وہاں بھی موجود ہیں۔ شریعت آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہر گھر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے۔ شریعت آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں جس ملک میں بھی ہم ہیں وہاں پر رہنے کے لیے ہمارے اوپر جو وہاں کے ٹریفک کے قوانین یا معاشری قوانین جو لاگو ہوتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو مانیں۔ اگر تو آپ ان کو نہیں مانیں گے تو اس کے برعکس آپ کو سزا ملے گی۔ آمین۔ تو شریعت یاد رکھیں یہ قائم ہے، شریعت کبھی بھی ختم نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی۔ یہ آپ یسوع کے لفظوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، زمین بھی ابھی ہے، آسمان بھی ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جو بھائی یا بہن یہ کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو چکی ہے، پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ میری اتنی اوقات نہیں، میری اتنی جرت نہیں کہ میں اپنے آقا منجی خدا کے اوپر کوئی تہمت لگاؤں، بلکہ وہ سچا ہے اور برحق ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پاکستان میں خدا کلیسیا کو اپنے روح میں بحال کرے اور شریعت کی تابعداری میں مصروف کرے اور نقلی غیر زبانوں سے آزاد۔ غلطیوں کا حوالہ غلطیوں 5 باب اور اس کی آیت نمبر 18۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متعدد نہیں رہے۔ اب یہ حوالہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ غلطیوں، یہ خدا نے چاہا تو ہم نیکسٹ حصے میں اس کے اوپر دیکھیں گے، کیونکہ جب شریعت کی بات کی جاتی ہے کہ شریعت کی اگر ہم تابع داری کرتے ہیں تو پھر ہم موسوی شریعت کو مانتے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ جو ہے یہ پالوس رسول کو ہم سامنے رکھتے ہیں، پالوس رسول کے خطوط میں سے ہم حوالے پیش کرتے ہیں۔ ہم آج جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے وہ جو آیتیں اکثر خادم و دین پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھی پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ شریعت کو نہیں ماننا یا وہ موسوی شریعت تھی، تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم ان حوالوں کو بھی دیکھیں گے کہ آخر پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے کلام کو سمجھیں کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر 8ویں حصے کے ساتھ آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔